Ayaw na ninyo kaduha-duhai. Kaya ang Dios dili malipay sa duha-duhaon nga hunahon. Dili ang Dios ganahan yan ang magtotoo nga maglakaw sagol-sagulan og bakak ginagmay, kawat-kawat ginagmay, kana nga pagtuo walay gahom. That's right. Bisan paggamay ra imong pagtuo, pero pure kana nga pagtuo gamhanan. Pero testingin ninyong pamakat-bakat, testingin ninyong panglimbong. Tingala mo, Ginoo, powerful ang faith. Wa malagi ko'y power. Sagol-sagulan man imong kinunto. Timanin ninyo ang yawa sad magsugod sa gagmay nga bakak. In the Garden of Eden, gamay nga bakak, gamay nga tinuis. Is that right? Kay ang yawa magsundog-sundog. Nakabati ba mo din?